Today the weather is so cloudy and I'm excited to go for rafting, and this is my first time. Wow, I'm quite excited. Yeah. I'm so happy our rafting tour has come. Now let's go. About 18 years, COVID vaccination is compulsory. Come, follow me. We have to take permission from forest officials for river rafting. This is the same place where we can start rafting. See, this is rafting and this is tracking. एंट्री फीस पर मेंबर 50 रुपीज़ करके और वन का 300 और बच्चे के लिए 55 रुपीज़ एंट्री फीस और एडल्ट का 50 रुपीज़ एंड वन बोट एंट्री फीस 300 वन बोट में मैक्सिमम 5 लोग जा सकते हैं। Thank you. क्या नाम है? Anshum Ghosh. Yes. This is our permission received. Let's go. Come and call me. ये कौन सा रोड है? अरुणाचल अरुणाचल। डिग्गी तो खुल दिया। We have to wear life jackets for safety. বিহুতনি লৈ আহিলা
বুকুৰ মৰম যাচিলা লাজিক লাজিক চাৱনীৰে চেনাই অহ কিয় বাৰু মন মহিলা বিহু তুলি লৈ আহিলা বুকুৰ মৰম যাচিলা লাজিক লাজিক চাৱনীৰে চেনাই কিয় বাৰু মন মহিলা মৰমৰ দীঘেৰে চেনেহৰ বাণীৰে বহিছিলা সাজোনে কাচোনে বিহুৱতী হৈ সাজোনে চে কাচোনে বিহুৱতী হৈ কিয় বাৰু মন মহিলা চেনাই কিয় বাৰু মন মহিলা বিহুৰে তলিতে দেখিলোঁ জয়সাগৰ ঘৰ দুপৰীয়া সাজোনে কাচোনে বিহুৱতী হৈ সাজোনে কাচোনে বিহুৱতী হৈ বাৰু মন মহিলা বিহু তুলি লৈ আহিলা বুকুৰ মৰম যাচিলা লাজুক লাজুক চাৱনীৰে চেনাই কিয় বাৰু মন মহিলা কিয় বাৰু মন মহিলা A puppy cartoon. It was rafting. The daddy pig got scared. And the children were amazed. It was going up and down, up, down, up, down, up, down, up, down, up. जाने में बचपन का प्यार है तो भूल नहीं जाना है ऐसा मेरा प्यार है जान तुझे किया है बचपन का प्यार है तो भूल नहीं जाना है जाने मेरी जाने में बचपन का प्यार है तो भूल नहीं जाना है লাগে উড়িয়া সজল মে সা জুমি সা কোমল মে নদী যায় মন ফুল চুবলৈ মন যায় বতাহে তই পক্ষী হৈ আহা কাষলৈ সাগৰত মন আহিব মন সাগৰ বৰ বিষাদ মোৰ মন পথাৰতে
all for this lovely song. OMG! The river rafting was awesome. Just believe me. Visit Nameri Jia Bharali river rafting. But don't forget to visit during early morning or afternoon. In day, you will feel very hot. I need some water. The experience was awesome. Have you ever tried rafting? If you haven't, so try it. If you like my video, so like, share and subscribe my channel. Meet you soon. Bye bye.